बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो चलो स्टार्ट करते हैं। शी विल डू योगा। वो योगा करेगी। शी विल डू योगा। विल यू अटेंड कॉन्सर्ट। क्या आप कॉन्सर्ट में शिरकत करेंगी? विल यू अटेंड कॉन्सर्ट? ही विल वॉच अ मूवी। वो फिल्म देखेगा। ही विल वॉच अ मूवी। वी विल हैव अ फैमिली रियूनियन। हमारा खानदानी मिलाप होगा। वी विल हैव अ फैमिली रियूनियन। दे विल गो शॉपिंग। वो शॉपिंग करने जाएंगे। दे विल गो शॉपिंग। आई विल पेंट अ पिक्चर। मैं एक तस्वीर पेंट करूंगा। आई विल पेंट अ पिक्चर। शी विल प्लांट अ गार्डन। वो एक बाग लगाएगी। शी विल प्लांट अ गार्डन। विल यू राइट अ स्टोरी। कोई कहानी लिखेंगे। विल यू राइट अ स्टोरी। ही विल प्ले द गिटार। वो गिटार बजाएगा। ही विल प्ले द गिटार। वी विल वॉच अ सनसेट। हम गुरूब आफ्ताब देखेंगे। वी विल वॉच अ सनसेट। शी विल बेक कुकीज। वो कुकीज पकाएगी। शी विल बेक कुकीज। विल यू डू द डिशेस। क्या आप बर्तन बनाएंगे? विल यू डू द डिशेस। ही विल रीड अ बुक। वो एक किताब पढ़ेगा। ही विल रीड अ बुक। वी विल गो टू अ पार्टी। हम पार्टी में जाएंगे। वी विल गो टू अ पार्टी। दे विल गो कैंपिंग। वो कैंपिंग जाएंगे। दे विल गो कैंपिंग। आई विल गो फॉर अ रन। मैं दौड़ के लिए जाऊंगा। आई विल गो फॉर अ रन। अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहो, आबाद रहो।